पूर्व भिडियो 50 नंबर पर्यंत एमसीक्यू कराइला। आज पिला माने 51 नंबर स्टार्ट करिबा। 51 नंबर देखो कौन अच्छी तो पोएट सेज ऑल थिंग्स आर वाइज एंड डैश। कवि कहते सब जिन ज्ञानी एवं कौन वाइज एंड वंडरफुल। कविता पढ़ी थी आंसर है वंडरफुल। वंडरफुल माने कौन आश्चर्यजनक। नेक्स्ट 52 द फ्लावर इज एसोसिएटेड विथ डैश। फूल क्या सहित जड़ित फूल क्या सहित जड़ित द फ्लावर इज कलर्स रंग सहित जड़ित तेणु आंसर है कलर्स। नेक्स्ट 53 देख 53 क्वेश्चन कौन अच्छी द बर्ड इज एसोसिएटेड विथ डैश। पक्षी क्या सहित जड़ित विंग्स डाणा सहित तेणु आंसर हो बी विंग्स माने डाणा। नेक्स्ट देख 54 कौन अच्छी द मॉर्निंग डैश द स्काई। सकाळ आकाश को डैश करते सकाळ समय जो सूर्य किरण बाहरी थाए से आकाशटा कौन होता है ब्राइटनेस होता है उज्जवल तेणु उज्जवल करें तेणु हम ब्राइटनेस। नेक्स्ट 55 द कोल्ड विंड ब्लो इन डैश। शीतल पवन क्यों ऋतु बही थाए शीत ऋतु। नेक्स्ट 56 कौन अच्छी द समर सन इज प्लीजेंट टू द पोएट बिकज ही बिलोंग्स टू डैश। कवि ग्रीष्म सुखदायक होता है। सूर्य ग्रीष्म ऋतुर जो सूर्यटा सुखदायक कारण से डैश बासिंदा अटंती आयरलैंड कि इंग्लैंड होते निहाती जना पड़े। तेना कवि क्यों देशर बासिंदा अटंती मन रख आयरलैंड कि इंग्लैंड। परीक्षा जदि पढ़ी पारे क्यों देशर बासिंदा अटंती बिलोंग्स टू लिखाई देख बिलोंग्स टू माने हूँ बासिंदा है बिलोंग्स टू को आम ओडिया बासिंदा कहीपर। बिकज मान तो जानी आम कौन कारण द पोएट पोएट ये क्या कहुई से कवि को कहुई क्लीयर। बर्तमान 57 नंबर आंसर देख 57 नंबर क्वेश्चन हु गैदर रोसेस बाय द वाटर। पानी कूल क्यों मैंने नल तृण गुड़िक संग्रह करते क्यों मैंने करते बॉयज पिला माने कहीपर आम लोक मैंने कह पीपुल्स भी कहीपर आम है पीपुल्स कह पिला माने कहीपर। बर्तमान 58 नंबर देख 58 नंबर कौन अच्छी ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स हु डूज देयर रिफर टू। से उज्जवल रंग तैयारी कले से क्या बुझाऊँ से उज्जवल रंग तैयारी कले किए भगवान क्यों मान उज्जवल रंग तैयारी कर फूल मानकर यहाँ जो फूल अच्छी देख बीटा फ्लावर्स से फूल मान उज्जवल रंग तैयारी कले आंसर है फ्लावर्स। बर्तमान 59 नंबर देख 59 नंबर कौन अच्छी ही मेड देयर टेनी विंग्स हु डूज देयर रिफर टू। ही मेड देयर टेनी विंग्स से छोट डाणा तैयारी कले एम क्या बुझाऊँ डाणा आसला मैंने सीधा जीव बार्ड्स पक्षी को तेणु आंसर है सी बार्ड्स। 60 नंबर देख 60 नंबर कौन अच्छी द ग्रीन वुड इज फुल ऑफ डैश। सबुज जंगल क्या द्वारा पूर्ण होता है सबुज जंगल कौन थी उच्च गछ गुड़िक थी तेणु आंसर बी टल ट्री। 61 नंबर देख 61 नंबर कौन अच्छी इन द पर्पल हेडेड माउंटेन द अंडरलाइन वर्ड पर्पल इज ए मिक्सचर ऑफ डैश कलर। पर्पल इज ए मिक्सचर ऑफ डैश कलर पर्पल कलरटा क्यों कलर को लेकिन होता है तार ऑप्शन गुड़िक देख गोटे गोटे फास्ट हूँ कौन रेड एंड येलो नाली और हलदिया ब्लू एंड येलो नील और हलदिया रेड एंड ब्लू नाली और नील रेड एंड ग्रीन नाली और सबुज। मन रखी थो पर्पल कलरटा नाली और नील को लेकिन होता है यहाँ देख सीटा जो अच्छी रेड एंड ब्लू को लेकिन पर्पल कलर होता है मतलब परीक्षा पढ़ी पारे। 62 नंबर देख कौन अच्छी द बर्ड सिंग हैप्पीली इन द डैश। पक्षी मैंने आनंद क्यों गाँव से आकाश में सबुज जंगल पिंजरा भितर घरे कौटी कवितार कौन थी से सबुज जंगल खुशीर सहित गीत गाँव पक्षी मैंने तेणु कौन हम आंसर ग्रीन वुड सबुज जंगल। बर्तमान 63 कौन अच्छी द पर्पल हेडेड माउंटेन बिलोंग्स टू डैश। बैगुणी शिर थी पहाड़ कौन सूझे थाए ब्यूटी ऑफ नेचर प्रकृतिर सौंदर्य को बुझे थाए आंसर है ब्यूटी ऑफ नेचर।
ବର୍ତ୍ତମାନ 63 ଦେଖ ଦ ରିଭର ରନ୍ସ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍ ନଦୀ କେଉଁଠାରେ ବହିଥାଏ କେଉଁ ପାଖରେ ବହୁଥିଲା ନଦୀଟି ରାସ୍ତା ସହର ଉପତ୍ୟକା ଘର କେଉଁ ପାଖରେ ବହୁଥିଲା ଉପତ୍ୟକା ପାଖରେ ବହୁଥିଲା ପାହାଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ତେଣୁ ଭ୍ୟାଲି ହେବ 64 କ'ଣ ଅଛି ଦ ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ କାଷ୍ଟେଲ୍ ସଚ୍ ଦୁର୍ଗରେ ଥିବା ଧନୀ ଲୋକ କ'ଣ ସୂଚାଇଥାଏ ଇକ୍ୱାଲିଟି କହିଲେ ସମାନତା ସୋସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ସାମାଜିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପଭର୍ଟି କହିଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରକୃତି ମନେ ରଖତ ଦୁର୍ଗରେ ଥିବା ଧନୀ ଲୋକ ସୋସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ସୂଚାଇଥାଏ ସାମାଜିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ କବିତା ଭିତରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 65 ଦ ପୋର୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଟ୍ ହିଜ୍ ଗେଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ଗରିବ ଲୋକ କ'ଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ବା ଗରିବ ଲୋକଟି କ'ଣ ସୂଚାଇଥାଏ ଧନ ଶକ୍ତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅହଙ୍କାର ଗରିବ ଲୋକ ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ ସୂଚାଇଥିବ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତେଣୁ ପଭର୍ଟି ହେବ ପଭର୍ଟି ମାନେ ମନେ ରଖତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 66 କ'ଣ ଅଛି ଗଡ୍ ମ୍ୟାଡ୍ ଦେମ୍ ହାଇ ଅର୍ ଲ ମିନ୍ସ ଭଗବାନ କାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ କାହାକୁ ନିଚ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିଛନ୍ତି ଗଡ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଡର ଏଇଟା କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁ ଅର୍ଡର କୁହାଯାଏ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଡର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା 67 ନମ୍ବର ଦେଖ ମେନ୍ ଥେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ এই କବିତାର ମୂଳ ବିଷୟଟି କ'ଣ এই କବିତାଟିର ମୂଳ ବିଷୟଟି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଥିଲା ପ୍ରକୃତି ଓ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଥିଲା ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଥିଲା ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଥିଲା ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇନାରୁ ଟିକେ ମନେ ରଖ ହେଲେ କଲେଜ ବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେବନି ୱାର୍ଡ ମାନେ ମନେ ରଖ ଯୁଦ୍ଧ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍ ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଓ ଭଗବାନ ନେଚର ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଗଡ୍ ମାନେ ଭଗବାନ ସାଇନ୍ସ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ପଲିଟିକ୍ସ ମାନେ ରାଜନୀତି ହେଲା ମାନେ କବିତାରେ କାହା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ 68 ହୁ ରୋଟ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଏ କବିତାଟି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ ସେସିଲ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଜନ୍ କିଟ୍ସ ଟେନସିନ୍ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେସିଲ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ତାର ପୁରା ନାଁଟା ହେଉଛି CF ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଯାହାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି CF ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ସେସିଲ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ସେସିଲ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ 69 ନମ୍ବର ଦେଖ ଦ ଲିଟିଲ୍ ବାର୍ଡ ସିଙ୍ଗସ୍ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀମାନେ କିପରି ଗାଇଥାନ୍ତି ବା ଗାଆନ୍ତି କିପରି ଗାଇଥିଲେ ମେରିଲି ମାନେ ମନେ ରଖ ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ଲୋଲି କହିଲେ ଧୀରେ ଆଙ୍ଗ୍ରିଲି କହିଲେ ରାଗରେ ସ୍ୟାଡଲି କହିଲେ ଦୁଃଖରେ ପକ୍ଷୀମାନେ କେମିତି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲରେ ନା ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଗାଉଥିଲେ ତେଣୁ ମେରିଲି ହେବ ଆନ୍ସର 70 ନମ୍ବର ଦେଖ ଦ ସମର ସନ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ପୋଏଟ୍ ବିକଜ୍ କବିଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୁଖଦାୟକ କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେଶ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ତେଣୁକରି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟିକୁ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ହିଜ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ହିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ କୋଲ୍ଡ ତାଙ୍କ ଦେଶ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା 71 ଦେଖ 71 କ'ଣ ଅଛି ହି ଗେଭ୍ ଅସ୍ ଆଇଜ୍ ଟୁ ସି ଦେମ୍ ରିଫର୍ସ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ସେ ଆମକୁ କିଏ ଭଗବାନ ସେ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖି ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆଖି ଦେଲେ ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେବ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବା ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ 72 ଦେଖ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ସଚ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଅଛି ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆଟା ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିକି ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ସଚ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କ'ଣ ସୂଚାଇଥାଏ ନା ମଣିଷର ଶକ୍ତିକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯାଦୁକୁ ସୂଚାଇଥାଏ କାହାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ଗଡ୍ସ ୱିଜଡମ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ସୂଚାଇଥାଏ 73 ଦେଖ ଦ ପୋଏମ୍ ମେନଲି ଏନକରେଜେସ୍ ଅସ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ କବିତାଟି ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଏ କବିତାଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି ନା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ନେଚର ପ୍ରକୃତି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଏନ୍ଜୟ ଓନ୍ଲି କହିଲେ କେବଳ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରେଜ୍ ଟୁ ଗଡ୍ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ବା ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପ୍ରେଜ୍ ମାନେ ମନେ ରଖ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁଣଗାନ କରିବା ବା ସ୍ତୁତି କରିବା ଫିଅର୍ ନେଚର ଫିଅର୍ ମାନେ ଭୟ କରିବା ଡରିବା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଫିଅର୍ ନେଚର କଲେ ପ୍ରକୃତି ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଇଛନ୍ତି
ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ସୂଚାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସି ହେବ ଆନ୍ସର୍, ପ୍ରେଜ୍ ଟୁ ଗଡ୍। ନେକ୍ସଟ 74, ଦ ରିଭର ଇଜ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଆଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଦ ରିଭର ଇଜ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଆଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ନଦୀକୁ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ନା ନଦୀଟି କିପରି ଥିଲା? ଅଚଳ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଶୁଖିଥିଲା, ବହୁଥିଲା, ନା ମଳିନ ହେଇଯାଇଥିଲା? ଯେଉଁ ମଳିନ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଅର୍ଥ ମଇଳା, ଡାଟି, ଡାଟି ମାନେ ମଇଳା, ମନେ ରଖ। ତାହେଲେ ନଦୀରେ କିପରି ଥିଲା? ନା ବହୁଥିଲା, ଫ୍ଲୋ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସି, ଫ୍ଲୋଇଂ। 75 ଦେଖ, 75 କ'ଣ ଅଛି? ଦ ବାର୍ଡସ୍ ଆର୍ ହାପିଲି ବିକଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ପକ୍ଷୀମାନେ କାହିଁକି ଖୁସି ଥିଲେ? ଦେ ଆର୍ ଫ୍ରି, ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଧନୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଥିଲେ, ମୁକ୍ତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଦେ ଆର୍ ଫ୍ରି, ବା ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲେ। ଦ ପୋଏମ୍ ସୋଜ୍ ଗଡ୍ ଆଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। କବିତାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିପରି, କେମିତି ଦେଖାଯାଇଛି? ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ସୂଚାଇଛି? କବିତାଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ? ସ୍ରଷ୍ଟା, ଧ୍ୱଂସକାରୀ, ଯୋଦ୍ଧା, କେବଳ ନ୍ୟାୟସିଦ୍ଧ। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ଭଗବାନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅଲମାଇଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ବା ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଯେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସ୍ରଷ୍ଟା, କ୍ରିଏଟର ମାନେ ମନେ ରଖ, ସ୍ରଷ୍ଟା। ଡେଷ୍ଟ୍ରୟର ମାନେ ଧ୍ୱଂସକାରୀ, ଫାଇଟର ମାନେ ଯୋଦ୍ଧା, ଜଜ୍ କହିଲେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ କରିବା ବା ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବା, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଭୁଲ ବିଚାର କରିବା, ତାକୁ ଜଜ୍ କୁହାଯାଏ। ଓନ୍ଲି କହିଲେ କେବଳ, କ୍ଲିଅର। 4ଟି ଅପସନ୍ର ମିନିଂ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ରିଏଟର ମାନେ ମନେ ରଖ, ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯିଏ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଏ, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ରଷ୍ଟା। ଡେଷ୍ଟ୍ରୟେଡ୍, ବା ତାକୁ ଆମେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବା। ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବା। ଫାଇଟର ମାନେ ଯିଏ ଫାଇଟ୍ କରେ, ଯୋଦ୍ଧା। ଜଜ୍ କରିବା, କହିଥିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ, ମାନେ ଠିକ୍ ଭୁଲ ବିଚାର କରିବା, ଯିଏ ନ୍ୟାୟ କରିଥାଏ। ଓନ୍ଲି କହିଲେ କେବଳ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଇଛି, ସ୍ରଷ୍ଟା। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଏ। ଏଟା କ'ଣ ଅଛି? ସ୍ରଷ୍ଟା। ନେକ୍ସଟ 77 ଦେଖ, 77 କ'ଣ ଅଛି? ହୁଇଚ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ମୋଷ୍ଟ। ଭଗବାନଙ୍କ କେଉଁ ଗୁଣ ସବୁ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଇଛି? ଭଗବାନଙ୍କ କେଉଁ ଗୁଣ ସବୁ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଇଛି? କ୍ରୋଧ, ଜ୍ଞାନ, ନିର୍ଦ୍ଦୟତା, ପ୍ରତିଶୋଧ। ଭଗବାନ କ'ଣ ଥିଲେ? ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ୱିଜଡମ୍ ମାନେ ଜ୍ଞାନ, ମନେ ରଖୁଥାଉ। ଏଠି 4ଟା ୱାର୍ଡ଼ର ମିନିଂ ଟିକେ ଦେଖ। ଆଙ୍ଗ୍ରି ବା ଆଙ୍ଗର କହିବା ଆମେ ତାକୁ, ମାନେ ଆଙ୍ଗ୍ରି ମାନେ ତ ଜାଣିଛ, ରାଗିଯିବା, କ୍ରୋଧ ହେବା ଯେଉଁଟା। ୱିଜଡମ୍ ମାନେ ମନେ ରଖ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକକୁ ୱିଜଡମ୍ କୁହାଯାଏ। କ୍ରୁଏଲ୍ ମାନେ ମନେ ରଖୁଥାଉ, ଘୃଣା କରିବା ବା ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ, ସେ କ୍ରୁଏଲ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କ୍ରୁଏଲ୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ନିର୍ଦ୍ଦୟତା, ଯାହାର ଦୟା ନାହିଁ, ଯାହାର ଦୟା ନାହିଁ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟତା କୁହାଯାଏ। ରିଭେଞ୍ଜ ମାନେ ମନେ ରଖୁଥାଉ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କ'ଣ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଥିଲେ? ନା ଦୟା ଦେଖାଉନଥିଲେ, ନା ସେମାନେ ରାଗି ଯାଉଥିଲେ? କ'ଣ ଥିଲା କବିତାରେ? ସେ ଜ୍ଞାନ, ମାନେ ୱିଜଡମ୍। ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ୱିଜଡମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 78 ଦେଖ, ହି ମେଡ୍ ଦେୟାର ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ସ, ଦେୟାର ରିଫର୍ସ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍। ସେ ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗ ତିଆରି କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ବୁଝାଇଛି? ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗ କାହାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ଫୁଲମାନଙ୍କର, ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ସବୁ। 79 ଦେଖ, ଦ ରିଭର ରନ୍ସ ମିନ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍। ନଦୀ ବହେ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନଦୀଟି ବହୁଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଗତି କରୁଛି, ମୁଭ୍ ମାନେ ମନେ ରଖ, ଗତି କରିବା। ଷ୍ଟପ୍, ଅଟକି ଯିବା। ସ୍ଲିପ୍ ମାନେ ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଶୋଇବା। ଡ୍ରାଇ ମାନେ ମନେ ରଖ, ଶୁଖିବା। ଡ୍ରାଇ ମାନେ ଶୁଖିବା, ଶୁଖିଯାଏ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ନଦୀଟି କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ବହୁଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଭ୍ ସବୁ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 80 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଦ କୋଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଟର ମେକ୍ସ ଅସ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଶୀତ ଋତୁର ଶୀତଳ ପବନ ଆମକୁ କ'ଣ କରାଏ? ଶୀତ ଋତୁର ଶୀତଳ ପବନଟି ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଜୋର ଶୀତ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେହ ହାତ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? କମ୍ପିଥାଏ ବା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଥାଏ, କମ୍ପିଥାଏ। ମନେ ରଖ, ଶୀତ ଜୋର ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? କମ୍ପିଥାଏ ବା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଥାଏ ଅଟୋମେଟିକ୍। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ସିଭର ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବା।
नेक्स्ट 81 नंबर देखो द पोएम एनकरेजेस अस टू बी डैश कविताटी आमको केमिति हेबाकु प्रेरणा देछि लोभी हेबाकु कृतज्ञ हेबाकु आलसी हेबाकु अहंकारी हेबाकु कोन हेबाकु कृतज्ञ थैंकफुल भगवान को आम थैंकफुल कहवा कृतज्ञता हाँवाई प्रेरणा देछि बर्तमान 81 देख 81 कौन अच्छी द पोएम एनकरेजेस अस टू बी डैश कविताटी आमको केमती भाव प्रेरणा देछि ना थैंकफुल कृतज्ञता हाँवाई रिदमिक वर्ड फॉर टेल इज डैश टेल सहित तालमेल होता शब्द केउटी टेल माने कहवा कहबार अर्थ कौनटा वेल भल भाव कहवा जोड़ा कहुए कवि कौन कहते भल भाव कहवा तेणु टेल सहित वेल हम से भाया रिदमिक वर्ड विंग्स इज डैश विंग सहित तालमेल होता शब्द कौटी डेणा सहित किए अच्छी पक्षी कौन करूला गीत गाऊला सूर्य गाए नील खेड़ा पक्षी मैंने गीत गाऊले आर कौन थी डेणा थिला तेणु सिंग्स हम बर्तमान 84 देख अपोजिट वर्ड ऑफ ब्राइट इज डैश ब्राइट बा उज्जवल आम जहाँ कहवा ब्राइट अपोजिट वर्ड को कौन कहवा उज्जवल अंधार तेणु हम डार्क बा डुल मलिन जहाँ कहुए 85 अपोजिट वर्ड ऑफ वाइज इज डैश वाइज अपोजिट वर्ड को कौन कहवा वाइज माने कौन ज्ञानी ज्ञानी विपरीत शब्द कौन चतुर मूर्ख बुद्धिमान दुखित ज्ञानी रोचे मूर्ख फुलिश फुलिश माने मन रख मूर्ख क्लेवर माने चतुर इंटेलिजेंट कहले बुद्धिमान सैड कहले दुखित फुलिश माने कौन मूर्ख बा बका ज्ञानी विपरीत अर्थ कौन अज्ञानी अज्ञानी माने कौन मूर्ख लोक को अज्ञानी कह जाए तेणु मन रख वाइज अपोजिट वर्ड जदि पड़े रख फुलिश बा मूर्ख बर्तमान 86 देख 86 कौन अच्छी द प्लुराल ऑफ बर्ड इज डैश बार्डर बहुवचन कौन हम गोटे पक्षी अधिक पक्षी हेले कौन हम बार्ड्स हम पक्षी माने तेणु आंसर है पक्षी माने बर्तमान 87 नंबर देख 87 कौन अच्छी प्लीजेंट प्लीजेंट अर्थ कौन आनंददायक एंजॉयबल यही मीनिंग जाना दरकार या जानले पार ना पेनफुल माने वेदनादायक आम कह गोटे कौन जंत्रणादायक पेनफुल माने जंत्रणादायक एंजॉय रो एंजॉयबल एंजॉय माने आनंद उपभोग करवा खुशी करवा जहाँ कहुए आनंददायक हट माने गरम कोल्ड माने ठंडा तेणु प्रेजेंट रो माने कौन आनंददायक बा एंजॉयबल 88 देख 88 कौन अच्छी टीनी मीन्स डैश टीनी अर्थ कौन टीनी माने कौन अर्थ कौन कविता कौन कही टीनी मीन्स वेरी स्मॉल यहाँ लिखाई वेरी स्मॉल बहुत छोट पक्षी मान डेणा गुड़िक केमती थिला बहुत छोट थिला तेणु टीनी मीन्स वेरी स्मॉल ग्रेट मीन्स कौन हम ग्रेट कहले बड़ बा महान कहुई कविता ये ग्रेट कले प्रकृति में कौन बड़ को बुझाऊनी बड़ कहले महान कविंकर महान ग्रांड बा नोबल उच्च जिनटी को बुझाई तेणु आंसर हम ग्रांड बा नोबल महान ऑलमाइटी जहाँ कहुए महान 90 नंबर देख 90 नंबर कौन अच्छी द पोएम इज डैश ये कविता क्यों प्रकार कहानी भित्तिक ना भक्तिमूलक नाटक ना उपन्यास मन रख यही कविताटी गोटे कौन भक्तिमूलक बा हेमेन कहुए ह्यूमन हेमेन ता कहुए HYMN हेमेन भक्तिमूलक कविता कहवा 91 देख 91 कौन अच्छी हाउ मेनी रिजन्स आर मेंशन इन द पोएम कवितार केतोटी ऋतु उल्लेख होती केतोटी ऋतु उल्लेख होती दुईटा ऋतु उल्लेख होती कौन समर आउ विंटर 2 सीजन हम बर्तमान 92 देख व्हाट डू वी यूज द रोसेस फॉर नल तृण कौन पर व्यवहार करा जाए नल तृण गुड़ी कौन पर व्यवहार करा टोकई बा मैट बनवाई मेकिंग मैट्स एंड बास्केट मन रख ये नल तृण गुड़िक जो रोसेस गुड़िक पिला संग्रह करुले ये कौन पर संग्रह करुले मुख्यतः
ମ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ବାସ୍କେଟ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ। ମେକିଂ ମାନେ ବନାଇବା, ମନେ ରଖ। ମେକିଂ ମାନେ ବନେଇବା ବା ତିଆରି କରିବା ଯାହା କୁହାଯାଏ। ଟୋକେଇ ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। 93 ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁଜ୍ ପର୍ପଲ୍ ହେଡେଡ୍ ମିନ୍ସ? ପର୍ପଲ୍ ହେଡେଡ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପର୍ପଲ୍ ହେଡେଡ୍ ମିନ୍ସ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସନ୍ ଅନ୍ ଦ ମାଉଣ୍ଟେନ୍। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିବାର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ। ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ଛାଇଟା। 94 ଇଜ୍ ଦ ସମର୍ ସନ୍ ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କି? ଭାରତରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁଟା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ପ୍ରଖର ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ କି? ନା। ତେଣୁ ନୋ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ପୋଏଟ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରି। ଭାରତରେ ଆରାମଦାୟକ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କବିଙ୍କ ଦେଶରେ ଆରାମଦାୟକ। କାରଣ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଇଂଲଣ୍ଡର ଦେଶ। ସେଇ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଥଣ୍ଡା ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ, ତେଣୁ ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନିହାତି ବାଜିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ।